তিনি নভেম্বর চিচার সালমারি ক্রাক সালো 17 পেকরজলা জন্মজয়নগর TTADC 12 তাকরজলা মন্ডল কামুদন ক্লাব থুনমখলাও বদল হামানি পান্দা খাইজাকা বিজেপি বদলনি বখাতই আর বদল হামানি পান্দাও মানজাখা হাসিনি মন্ত্রী অখা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মানজাখা তাকরজলা মন্ডল প্রেসিডেন্ট নির্মল দেবরমা মানজাখা বিজেপি স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেবরমা মানজাখা বিজেপি ni adong biplop চক্রবর্তী নকারি কুবনি নামাশুনাই adong ro obodolo hamani pandawo khung brichini nok nukhuni khorok sara thamchi ba voter pramotha bodol yakari bijepi bodolni banna romkha borongno bodolni banna lomroi namsogrinaka হাসিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কোনো কিছু মায়ান দাতে বিজেপি নে একমাত্র সম্ভব বিজেপি এর মাধ্যমে বড় বিজেপি খায়াতে তুইখানেছে বিজেপি বড় নক হইনাই গোबांमा ব্লকনি স্কিম রক মানে পরে বড় খাই বিজেপি না হামজাগৈ বিজেপি বাড়া নর নকনা চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনি উপস্থিতিও ওর দুই বিদ্যা মন্ডল বড় যত পাল খাইনাই যে তিনি কাইসা যোগদান সভানো বাঞ্চল কাজান বাগৈ বঙ্গ কাজান বাগৈ বিভিন্ন এলাকানি যারা থিমরাং রক যেভাবে চিনি পার্টি রনি কর্মী গাড়ি আকুকই গাড়ি বথাক রইনাই বজাगा थानाय बाजाराव थांनाय ना বিজেপি সভাव थानाय हिने कार्यकारी जे साधारण बरक যারা অমিছিল ফাইয়া বা সভাव ফাইয়া বর্ণ ছোট ছেলে মাকাশি বরক বহুতক সাতক ফাইনা নাইকা যদিও পরে जों खोनाका पुलिस तो थांनाय कोना रमनानि চেষ্টা खायखा रिप्रेगैना कोनै बरक खालि थांबायका तारपरेबो বিজেপি सरकारनो बयतगैना जुदि के बाहायका बथागिरानि बागै बा मुथारिनि बागै वानसुक हांकाय बरक बुलो दङ 2026 नि परे एडिसिओ सरकार आचुमान परे जों जतनो एक लगे तो सामुमा खालायनाय चिनि बरंनो जों बाहायके नायख'नानै बिजेपि आवथ' बाद मा जेखुनु दलंथ' जतनिनो खायसे लक्ष्य दङ जे सामुक थांनानै बागै तिप्रासारनि बागै तो आबन बागै हायके बुलाया तकलाय खारै बादारि लायखालै जार जे दल हामजाक माने खालायथ' नरनि सभाव जों केबनो थाखाय बादा बुरिया केबनो थाखाय जों बुइ तकनानि बागै बक साया तो आबन बागै आं नरनो मिडियानि माध्यमे कबकनाय बुइ तगै जुदि के बाहायके गुंडागिरि खायनाय जे निजेनि गुंडागिरि प्रकाशित तुबनायखाय तुबुदि राज्य सरकार এবং पुलिस गाहामखाय सेमानो आमते गुंडागिरि न बाहायके कमिटिना ना नरनकना जारा बिजेपि पार्टी बिस सुबायनाय रक बिजेपि नि कर्मीनाव थाखाय बुनाय तंनाय रक दिनै बो अबस्थाव बिशालगढ़ सेंट्रल जेलाव दङ तो आबायके जुदि नरक थाना मुजुगाखाय यू कैन गो नाउ चिनि कोनो बादा करै नरक थाङै जेलनि डाइलबुते आरामसे चाइदों माने नरम बागै सरकारा जागाव जेलनि माइबुते रेडि खायजाक दङ तो आबन बागै गुंडागिरि बाय बरनो नारागै माया बरनो नारानाय काय सामुं बाय बिजिना हामजामुं बाय जाति तकन बागै सामुं खालायदि बरक अटोमेटिक हामजागै नरम लगि तंनाय किन्तु बुइ तगैनाय हायकायनाय नर नुखाना अनेकटा पुलिस रिफिरगै आखनै गोबां मा टिएसआरक साधारण যোগদান सभारक फायना हायकाय बरक बरने याकुंतलानि हाक माजागै दङ आबनो किनजागै बरक जागाय बरक हायकाय बानचाव फैनाय आबो चाया आबो हाय जिनिस सब तिब्रासा बुलाय खाकाय तिब्रासा थिलायनाय तिब्रासा बुलायनाय आबो रक जायाखै सामुं तांगे जार दलनि बिजेपि मते